салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз влог намешавад, камтар бемор ҳастем, лекин ба ҳамин нигоҳ накарда хоҳиши умедабонуро ба замин намондему. як видеоча дар бораи ман кунем, гуфт дар ҳолати хела бад қарор дорум, мехоҳам ки мардум як камака кӯмак кунанд дар ҳамин арафаҳо. ва мо ҳам дӯстони азиз тасмим гирифтем ки ин видеоро партоем. ҳозир кӯтоҳ мегӯм, умедара аз Москва депортатсия ба фикрам кардагиян 5 сола дар Тоҷикистон ягон кас надора, времена дар як ҷо ҷо кардагияншона. ана зиндагишон як хеле мушкил гузаштестай бигем. Бе документам надоран, ино ози худаш ҳамаша пураш мода нақл мекуна. ва касоне ки мехоҳед кӯмак кардан, WhatsApp номерои карташ мондагиай метавонем бинависен, маълумоти иловагӣ бигирен ва дасти кӯмактона бирасонем. дар ҳамин шабу рӯз хиёл мекунем ки кӯмаки шумо агар камака кам боша барои умеда хела бузург ва як маъное дорад ки ӯ танҳо нест, яъне шумо дастгириш мекунем. ва ногуфта намона ки бисёриҳо аз чанд сол пеш умедаро мешинохтанд. ин зан дар Москва зиндагӣ мекард, духтараш касали дил буд. мо як бор барош сбор кушода будем барои кӯмак. аммо духтарчааш ози нақс шудагиай. 3 та ҳозири фарзанд қатъи дар Тоҷикистон бе ягон хешу таборай. ба хотире ки духтарак ози историяша нақл мекуна, бисёриҳо мегӯянд чӣ хеле хештабор надорад дар Тоҷикистон, барои ки ин зодаи Тоҷикистон нестай як, лекин модараш иро гирифта овардагиай, ҳамиҷа шаҳодатнома кардагиай ва баъдан Россия бурдагиай. хайр бо чӣ хеле мегӯянд сухан аз даҳони Луқмон хуш аст. мана марҳамат дӯстои азиз гӯш кунед дар бораш ва умедворам ки ҳатман кӯмакш мекунед. ана беҳад хурсанд мешид дар ҳамин рӯзҳои сахт агар якдигара дастгирӣ мекардем. ассалому алайкум. бисёри шумо мана мешиносед, ман ҳамон блог умедка умеда будам. бисёротон савол метиҳед ки якбора ранги барфборин боли сари мо да афтиди, чӣ хел омади, ото оча, акау додар, хеле чизо. аз ҳамаи чизои ман шумо нақл мекунам. 1980 солда аз Узбекистон Тоҷикистон ба як духтари ёш мебиёяд. духтари ёша номаш Латофат мебиёяд бо илми худаш Тоҷикистон ба мединститут ба медрояд. мединститут ба медрояд 4 сол мехонад, 1 сол мондагида шавҳар мекунад Тоҷикистон ба. инҷа да туи майдача мекунанд, мераванд Узбекистон да туи майдача мекунанд. аз баски ки дадем ҳамин худашон хуш кардаги буданд айяма, хонаводаи дадем ино раҳ намедоданд, бисёр азоб медоданд. ҳам хеле оиладор шуданд. баъд вақт рафт. ана баъд модарам соҳиби фарзанд шуданд. вақте ки аям ҳомиладор буданд, унҷода аз тарафи оилаи шавҳар атака гӯемам мешавад, ҳам хеле чиз вай шуду. хуштумонашон гуфтанд ки агар ин фарзанд таваллуд кунад, агар хонаи мо да соҳиб мешавад. ҳам хеле ҷангу ҷӯш хуштомани аем маҷбур мекунанд дадем ба ки штоби яктарафа кунад, ё исун ё усун. ҳам хеле ҷангу ҷӯш мебурад, дадем мехезанд, арақа мехӯранд, аема хуб латукуб мекунанд. ишкамашон будаги кӯдак нобуд мешавад. больница мебаранд. вақте ки больница мебаранд, матка патка кати кӯдака гирифта мепартон. боби ғараз ин худашон як ҳол мешаванд. ор номус гуфта гашта мебиёнд хони шавҳар. 1 сол мегузарад, 2 сол мегузарад. модарам ай худо мепурсанд ки ман дарам як нохун те, ай куҷои бошадам набошадам, як нохун те гуфта. баъд дадем 2 та диплом дошта, лекин кор намекарданд. якта институти санъат, дуюмаш плотник буданд, лекин фақат гӯш биёр, арақ биёр, анам хеле чизо. баъд аем Узбекистон мерафтан. ай Узбекистон вақте ки ҷанги бародаркушӣ 92 солда шуда гузаштагӣ буд, бади ҳавай
рафта орду равған меовардан Тоҷикистонда мефурӯхтану пул мекардан, ҳаёташона мебурдан. Як оилаи калона аем худашон нигоҳубин мекардан. Вақте ки Ӯзбекистон мебиёян поездкати остановка мешавад, аем меброян авқотхӯрӣ, бор мор мондагӣ авқотхӯрӣ мебурон, ха ҳеҷ ҷо намешавад. Вақте ки мебурон пеши столовияда як занака мебинам, як занак 3 гудак дорад. Духтари калониш тахминан 10 сола, духтарчаи майдачикиш намедонам чӣ хели майдачаяй, ноҷинсак, харобак, якта писарча тақрибан 5-6 сола. пеши ҳамун ахрана ҳамча мегӯяд ки вой бар ҳоли ҳамин гудако ки ин зан дам ба худу дам бе худ, мумкин ки эмоционални состоянии ман ин меросӣ бошад. Мардако ҳар шаб мебурдин вай занака ё гудако худошон ба худошон. Аем ин сухана фаҳмида дута духтарча мебаранд столовӣ, шӯрбо гирифта метиҳанд. Вақте ки шӯрбо гирифта метиҳанд мехӯронану оста-оста мепурсад ки ин духтарча чӣ ном дорад. Духтарчаи калонӣ апаш мегӯд ки Аноргул мегӯд. Вақте ки ишкамошона сер кард, гапда гирифтавай мекунану гудак пеш-пеш рафта мегирад. Модари ман ҳамун зан, ҳамун гудаки майдача мегираду ғайб мезанад, байни домо мераваду ай духтарча дур мешавада. Духтарча вақте ки мефаҳмад ки хоҳараш нест, пеши очаш бармегардад. Ин духтарча ман ҳастам. Мана мебиёран хона. Вақте ки хона мебиёран, даде мегӯм ки ай мусурка оварди, мусуркада барпардо. Ая мегӯм ки майли, ман ина мегирам хони отов очам бармегардаму, лекин ина ман намепардом. Ин баъди 7 соли оператсияи аем шудагӣ. Калон мекунанд мана, охири дадема гӯйварид мекунанд, калон мекунанд. Рости гап дадема ман ин дунё вай дунё розӣ нестам, ин нағзам намебинам. Барои чӣ ки вақте ки аем бозор мерафтанд, меҳнат мекарданд, кор мекарданд, дадем мана рости гап нағз намедидам, фақат мезаданд, шиканҷа. Ёдамда ҳаст 3 солагимда угулда мемонданд, сӯзан мехалонданд, сарамда қошуқокати мезаданд. А вақте ки аем биёяд, всё идеально, всё хорошо. Ҳам хел калон шудем, дадем ҳам хеле одат доштанд ки моя ҳай мекунанд, зимистонда барфида богашта мебиёранд. Аему дадем ҳам хел развод, ҷудоӣ бо гашта зиндагӣ кардаги ҳам хеле кимчанд бор шудагӣ. Охире баъд ман унҷо калон шудам, дадем мероси хонашона мефурӯшану аймо ҷудо мешаванд. Аем як кампирака меёванд нигоҳ карданда, бо мо ба по мехезем. Аем пулоя кам-кам ҷамъ мекунанд, дадем вақте ки ин пулоя хурдан шуданд, бо гашта мебиёянд пеши мо. А вақте ки пеши мо омаданд, аем бо бахшиданд. Ай муғло мо қишлоқда хона доштем мо. 4 девори холӣ буд, аему дадем якҷои ремонт карда соз кардагӣ буданд. Бо сола гузашт, ман 10-12 сола шудам. Баъд 14-15 сола шудам. 15 солагимда амем ино гуфтанд ки ин детдомский ва чикор мекунӣ? Карочи хонае баргардон додари мода. Ки ин хонае пулаша аем кор кардагӣ буданд. Хай майли инаш. Охири ҳам хел мекунанд ки аем хонае да номи дадем мекунану ман аем кати мерам Россия. Шаб рӯз кор мекунем. Аем уборшисак шуда як ҷода кимчанд сол кор мекунам. Манам унҷо да мактаби миёнае тамом мекунам. Заводомо да якҷоӣ кор мекардем. Ҳам хел шуд ки ҳамон заводда шавҳари ояндам буд. Якум нағз доверияда даромадагӣ буд, гуфтагӣ буд ки хона мебарам, тӯй мекунам. Ихе гирифтанда ман тӯя умуман надидагиям, куртаи арусия напӯшидагиям. Просто вақте ки мо пеш аз Россия рафтан, амем гуфтагӣ буданд ки ин да ҳолам нагуфтеми то што ин детдомские хуни шумо нестай, хонае баргардон гуфта. Ман ҳаминҷа фаҳмидагӣ будам. баъд вақте ки аем кати Россия омадем, кор кардем, ха якҷои кор мекардем. Ҳамин шавҳарам кати якум гуфт мебарам, гуфт ту
توی میکنیم زندگی میکنیم. بعد اوستا وای دام با پدیز دورنی کار میکرد. ما زواد جغ زدیم که پولش کمتر نقصتر بود. وقتی که اوجه پولی نقص رفت بعد عرق خوری سر شد، جوره بازی سر شد، سرزنش سر شد. شرم نکرده ای همون زواد من یک سخش با کار میکنم ای دیگه سخش ده اونجا ده یک عروسکی دیگه یافتگی بود. خیلی من طاقت میکردم روی خاطر فرزندم ای شب تو سحر گیره میکردم. هم خیلی شد که مریم هم 7 ماه تولد شد، اپراسیا کرده گرفتم. بعد اوجه اتنشینیا دیگه خیلی شد. بعد آستاستا من توی برده نمیتونم ازبکستان بودم. یکم من دا گفت که ازبکی تاجیکستانم لیکن اصلا دلی ازبکستان بود. بعد دویم فرزندم بطنم شد. شب بردراز گیره کنی ناله کنی همین چیز تاثیر کرد. فرزندم کسلی تولد شد. اینجا دا ما کم پول جمع کردگی بودیم لیکن وقتی که کودکم وزنیم بود ریانیماسیا دا بود شوهرم گفت که من نه تو در کاری گفت نه فرزندی کسلی هم خیلی چیزاش جمع کرده برآمد رفت. کودک ریانیماسیا دا پولی جمع کردگی ما با امید خانه گفته جمع کردگی بوده کودک برفت. ایسون دکمتای من موند رفت اوجه نروشنی سر شد. بعد خیر خدا بشکر مدینه نقص زندگی میکند این چیز کتی لیکن احتیال شدن درگو. بعدا 1 سال میگذارد با یک آدم دیگه حیاتم دا میدرم یاد. من خیال میکنم که خیر یکی این دفعه بختم میشود، این دفعه یکی خوشبخت میشم. گفته منتورایف نیازلی نمازویچ نام خودش لیکن مونده امید گفته گبزر گفت من هیچ کی ندارم دیدونسکیم انا تیا میگیرم گودکاتا کلام میکنم اویلای خوشبخت میشیم هم خیلی. اکازسا این بسیار آدمای فریب میکرد دویر دمه درآمده و پولاشون میگرفته است و میرفته است. اچریدنیا ژرتوا من بودم. با همون پولی که من ای مهنت کرده برای خانه جمع کرده بودم یه روز من میروم پیش ایم پولا در دستی من بوده همش من جمع میکردم. خیلی مالش تو اما قطعی دویم شم کوارتیرا دا برآمدگی بودیم. خورسندی کتی من روی کرد که اچت 1 هفته ندیدی رو خبر گرفتم. منم هیچ پا زریوت نمیکنم. دو تا مایده چه دخترچه دورو رفتم خورسند کن گشتم میبیام خانه انم خلی همه یا چپراسته کردگی پول خانه پول میدوزید رفت. بعدی که وای رفت بعد 1 هفته من فهمیدم که 3 ماه کتی حامله دار بودم. هم خیلی کتی دکومنت نیست گریز اینجا کووید 19 شد امنیسیا دا غلطی دا من گفتم که میبرم دکومنتام میکنم گفته که نشد. بعد اپراسیا کردم صاحبی پسرچه شدم. خدا جان دا 1000 بار شکر صحت سلامت خدا با شکر. لیکن همین پرابلم های دکومنت ها موند. انا 2022 سالده نویبرده من پروسته گودکا کتی پرگولکا برآمدم پیش خانه برآمدم. اکون رسیه چخیلی همه میدونند که دکومنتات همه وقتی باید باشد. هم خیلی میلیسا آمدن هم خیلی جمع کردن تا پاسپورت بردن ای پاسپورت وزورشین رو دیدن که تاجیکستان رای کردن. اینجا این چیزا ایم میفهمن هم التماس کردن زوره کردن دودوی کردن نتونستن خلاص کردن منو. وقتی که ای سامالیات میفرم بعد ایم یک بالو کرده کوارتیرا میوبن منده کوارتیرا میوبن 1 ماه میستم ایم میگن که سود با میتمود توی جیغ میزنم تو این فرزند من وید на жительство دارم گفته вид на жительство دارم گفته فایراد میکنن ها بچه بود картошечка بچه جان من вид на жительство دارم جوری چه خلاص میکنم گفته که لیکن نشد. سود دادن سود اتکاس کرد گفتن که 5 ساله دپورت. این چیزا فهمیده حاضر اونجا دا ایم کسال شدن دولینی زدوای کرد. یک بالینسه برآمدن و کمک به خودش آمدن و با خانه آمدن. ای پشتی این کسالی اوجه ای کورم برآمدگیان یک تا پنسیه دا موندگیان.
ای اون کسی یاردم من پرسیده هیچ خیلی نمیتونم برای که دستشان نمیرسد. اما 5 سال اینجا ده وقتی که دادیم خانه ایمو کشیده گرفتن فروختن خوردن آدم خردگی ما ای قید پول نبروردگی ای برای همین من واز دختر ایستادگی هم گفتم گودکای صدیق داتیم سپرافکای قیدی جای استقامت نیست و چیز کار دارم همین چیزا میپرسن کروگ زم کنوتی کروگ اسلام میری همون کاغذ میپرسن اسلام میری همون کاغذ میپرسن برای اشمو التماس میکنم کسی چند قم میتونه من در یاردم تیاد من صاحب خانه نشوم اقلا صاحب زمین شوم اوجه یک پرابلم هست اوجه استوسته میشود حاضر 3 تا گودک من کوارتیره با کوارتیره خیلی قین دای هزاران بار شکر همینش دیم شکر پروست کم در من دوز پدیش که در کار گشته بی آینده فرزندم رنگی من برای نشود خانه در بدری خانه مردم نشود برای هوای اشما التماس میکنم یاردم تان گفته برای آینده همینا میکنم که